कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, एक এই 3 দিন এই উর্দু নাশিদটি শিখিয়েছি 10 মিনিট করে করে। এই 10 মিনিটে এই মেয়েটি এভাবেই নাশিদটি শিখেছে, যেটা তার নিজের ভাষা না। एक महीने ही हम पर कुर्बान ज़माना है, जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना है। एक महीने ही हम कुर्बान ज़माना है, जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा को बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा को हसनैन का नाना है। एक महीने ही उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना है। एक महीने ही उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना है। एक महीने ही जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का हसनैन का नाना है। एक महीने ही उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रोज़े दुआओं का महबूबे अज़ाना। আমরা আমাদের সোনামণিদেরকে ঠিক এভাবে শেখাই আমাদের বাচ্চাদেরকে। আমি এই 3 দিন এই উর্দু নাশিদটি শিখিয়েছি 10 মিনিট করে করে। এই 10 মিনিটে এই মেয়েটি এভাবেই নাশিদটি শিখেছে, যেটা তার নিজের ভাষা না, অর্থ জানে না, সুর কখনো জানতো না। আল্লাহ যেন এই মেয়েটিকে, ওর মা খুবই অসুস্থ, যারা এই ভিডিওটি দেখবেন, ওর মা সেন্স নষ্ট হয়েছিল, আপনাদের আমাদের সবার দোয়ায় আবার ঠিক হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি খুশি হয়েছি, আজকে অনেক খুশি হয়েছি, আমিও খুশি হয়েছি আজকে। যাও
আর কে এরকম গাইতে চান? সবাই চাই জানি। এই বুশায়রা আছেন, বুশায়রা জান্নাত আসেন। ওর নাম হলো ফারিস্তা জান্নাত বুশায়রা আসেন, নামটা ভালো। जो बेदुआलों का महबूबे अगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो बेदुआलों का महबूबे अगाना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रागे दो आलम का महबूबे आगाना है। আয় মাশাআল্লাহ, তুমিও তো পারো। আমাদের বুশায়রা জান্নাত সে কাতার থেকে এসেছে না? মাশাআল্লাহ। আল্লাহ, এর নাম হলো ফারিস্তা জান্নাত বুশায়রা। নামটা অনেকেরই পছন্দ হবে, অনেকের মেয়েদের নাম রাখবে পরে। ফারিস্তা জান্নাত বুশায়রা নামটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আল্লাহ ফারিস্তা জান্নাত বুশায়রাকে ফেরেশতাদের মতো বানায় দিক। আর রায়হান ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসা একটি আন্তর্জাতিক কোরআনিক শিক্ষা মিশন।